one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, like life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. What hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Check. Time check. 4:53. Ano po yun? Lord, sa'yo pa manila akong duty na eh. Guys, color orange for today. So this is my fit. Toothbrush ako guys. So guys, color of the day is orange. I'm all set. Wala, naligo na dahil gabi eh. Buon sa day. Toothbrush na lang taron. Tirada dia. Record breaking alaag. Guys, muna yung pinaka-record breaking alaag sa akong kinabuhi. There is a UK day. Orange is the color of the day. Time check. 5:20. Pinakasayong alaag na ako there is a UK. Sayo pa man sa akong duty ni. Pero laag man, mumata kita. Pag holiday ganila, grabe yung laban. Happy birthday day to my sister. Sister Rakas. May pa ko ning grade na pauna. Sister Ret. Ito mo, isuroy ito mo kay ng kagubot pang mga tao. Hello. Orange. Okay kay Col. Sa'yo kay mata. Wala na, ligo na ko daan gabi. Pag mata, ilis na lang. Mga baon guys. Pan. Kani may the best nga baon. Murag nasa Pinas ba? Boiled egg balid. 2 ka 3. Okay guys, update ako balik. Biyahe sa amin. No, naraman di ang bus sa gawas sa Balay. 3 hours pa ang biyahe pa dolong miog. Bath. See you there. Paibog niya yung kon guys oh. Wow. Yung wow guys oh, Levi's. Pila score naman na Chard? 12. Brangyo pa, brangyo. Brangyo condition. Boy okay. Boy okay. Pag-check, 5:30 na. Tara na. Chero taron tay. Ba? Ang gawas na, nagdadali na. Di na mao. Namin sa train station sa Victoria's train. Victoria. Bros ko. Ayaw ba? Toothbrush ko guys, ha? Kapalit na may toothbrush do. Kami sa Victoria, London. Bus na may pa-bath. Smile yun. Tapit na ba ito? Ito ako oras. Ito. Mga may itlog. Kaan sa may itlog guys. Filipino. Hi. Igang na kayo guys. Just woke up. Just woke up. Namigyan akong tulog. Naglaway-laway pa. Ay, gaya ko matagal. Nasa rin sa biyahe. Apoy. See you there. Sa kadalan. Abot naman na yun guys. So namin sa Saboy. Ito pag-vlog na ko nga. Nagubo ko. 2 minutes after. Naabot namin. Ulat na lang may diri sa Saboy. Tapos nagpalit rin silang kape ako. Dili ko kay kalibangon ko. Kalibangon.
So, mura to. Nga, mga Uber pa daw mo. Una na mong stop is Castle Cove. Mura siya small town nga daan. Nice guys, guys. Unta mag-give justice sa akong camera na sa akong iPhone 16 na 16 Pro Max. Hindi bitaw. So, mura. $10.30 na. 10:30 mo pag-abot na mo sa mga kan. Oh, pag pinabot din, alam mo hapitan na to. Ang Castle Combi. Castle Com. Nga ako na daw. Aura-aura ba? Princess. Sige, kita ka dito. From Chuchubit, from Philippines. Ganun din siya. Hindi na po yun. Namin yun. Kaya mo din din sa kanila. Oh, one. Order sa Shopee. Mapulong siya guys. Ano guys? Ayun, baby, guys, ano guys? Nag-Uber me padulong sa Castle Comb kay 12 minutes birthday girl Gisaps. sapot. Birthday girl being at its best. Birthday girl's finest. Yun eh. Sabi na siya Bungol. ng girl. Kilay girl. Kilay girl. Bungol-bungol. Di kaya kung bungol tama akong dinig, no? Kasi di mo din eh. Di, naman siya nga. Mag-isa kasama ng siya nga. Kita, mo. Kung kita, tatlo naman. Kung sino, isa. Di man pwede maghiwalay. Sabi na ako, di sila maghiwalay. Nireject. Wala man nireject. Guys, guys, na may representative. Corelia Construction. New Corelia represent. Muna ni guys ang irahang Old Town. Gagmay kay mga balay. Picture sa amin. Say hello, Max. Max. Hello. Hello. Hi. I'm on cellphone. Welcome to my vlog. Ako nang i-upload para i-share ninyo. Sige ka din. Matanaw sa mga followers ninyo. Katunog pagtae. Pero napuhira na. Tama ka? Again, clip. Kabalos yan, no? Mura mag-uyab. No. Dapat bring. Mura nagki-drama na eh. Ah, sige, kayo mura mag-uwan uyab. Susoy. PA ko na mo ngayon ha. Laan po, birthday girl. Kita sa video ang kauihan ni Darren. 1, 2. Picture sila guys, so. Sakpan guys. Sakpan na ikuan dere. Na ka ng kontrabando dere. How to know that you're a Filipino? Oh, you're Filipino now, Max. You eat boiled egg at trouble. Ay lang na din, Monday really ang basurahan. Kaon sa mi guys. Kaon sa mi itlog. Sama na eh. Max is now a certified Filipino. Eating egg. Eating egg at trouble. Ikaw, Dorothea. Bala! Tiwan sa tuwan niya ba? Nagbalol.
Kami sa Bohol. Bohol. Bohol na malamig. Tili, tili, boom. Tili, tili, boom. Uy, Wow. Starting to fall. Cause it's fall. falling apart. Kapoy? Wala pa kapoy mo pa man ay unang baktas pa. Pasigon niya pagkapuyon. Waiting for our taxi. George and Oscar. So we're waiting for our taxi. 2 minutes, sobra naman to 2 minutes eh. Take 2 minutes bago siya muhawa. Going to the train station. Alright, Georgie. We're here at the train station. Giselle, are you ready? Alright, nakapasok na nga. And let's all welcome Ricardo Sr. And Giselle, Max. And last but not the least, the celebrant, therenden.com. Sunod na. Sunod na. Train na may pabat 11 minutes. 203. See you. Plenty of time.